नमस्ते फ्रेंड्स, सर्वेषां स्वागतं. टुडे 7th श्लोका of श्री आदित्यहृदयम्. सर्वदेवात्मको ह्येषः तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्थिभिः. सर्व all devatmakah, he has virtues of gods. He indeed yeshah, he tejasvi has brightness, rashmi ray, bhavanah has devasura-ganan group of gods and demons, lokan worlds, pati protects, gabhasthibhihi by the rays which are in his stomach. The god sun, who has virtues of all gods, indeed he is bright, he has rays of light. The sun who protects the worlds and groups of gods and demons by his rays. ಸೂರ್ಯದೇವನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದः. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.